हम गुजारिश करते हैं बिरादरान फरमानुल्लाह से कि वो आएं और अपनी तिलावत से नशिस्त का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.